बुली 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 करूची मु बाल बेपार बुली 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 करूची मु बाल बेपार बाल अच्छी बाल नहीं ए मौसी बाल अच्छी ए नहीं ओ भाई बाल अच्छी ए तमर भी नहीं सबू निर्बाल ए जेजेमा तमर बाल अच्छी अच्छी ए तमर पाचिला बेला काम लगे लंबा हेले अलगा रेट आउ शॉर्ट हेले अलगा रेट आउ कुचु कुचिया हेले टिके कम आउ सीधा हेले टिके अधिका तमर केते प्रकार बाल अछि ए मां पेंडू भाई तमे एडी तमे कटक जाइथिलो हेले मो पई कोन आनी जबा काली जाइथिली कटक काली जाइथिली कटक सेठी भीड़ प्रबल काली जाइथिली कटक सेठी भीड़ प्रबल सस्तार मिलिला आनिछि कोन तो पाई गोड़ारो बाल बाल होला काली कटक जाइथिला सेठी किछि मिलने खाली बाल मेंचाई नै गेइछ गोड़ारो बाल हां पादरे नाइबू आउ अट्टारे बांधिबू तते आ नजर जमा लागिवनी नजर लागिवनी ना ए पेंडू भाई तमे ए बाल बेपार करूछ ए बालरे भलो लाभ तू जो केंडा केंडा बाल रखिछु हां बाबूजी पूरा मारी आज सब चांची नहीं हां नहीं 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 तम कुरा कुमार प्रबल डर इलो बोपालो से दिन मारिथिलो एटा केते लंबा बा से दिन मारिथिलो जे एक जाइबो देहरु दरज जाइनी खरे मारिबी हां से दिन टू कोउठी मारिनी आउ रही रही रहणिया हे गलानी आजी एठी मारिबी तोरा सबु बाल चाची नष्ट कर दे वाला मु कोन मना कली की जहा करिबा कथा मो बा आसीबा पूर्वरु करि दियो नहले से जग्गनी खिया ढाउ कबुडा आसिले किछि करई देबनी आग हाथ मारी हां तापर चिपीबी आउ तापर टाणीबी तापर जाई पूरा मारी हाथ मारिबो तापर चिपिबो तापर टाणीबो कोन बा बाल आग खुर मारिया पूर्वरु बाଳରେ ହାତ ମାରିବି ବାଳଟା ଖସୁଛି କି ନାଖୁଛି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବି ତାପରେ ବାଳକୁ ଚିପିବି
নহলে ବାଳର ସାଇଜଟା ଜାଣିବି କେମିତି ଆଉ ତାପରେ ବାଳକୁ ଟାଣିବି ଯଦି ବାଳ ଛିଡ଼ିଗଲା ଭଲ କଥା ଆଉ ଯଦି ନ ଛିଡ଼ିଲା ସେଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ ବାଳ ଆଉ ତାପରେ ତ ଖାଲି ସାଇଁ 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 ମାରିବି ଆଉ ଏତେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପରା ପଳି ଆସିଥିବ ଗୋପାର ମୁଁ ଦମ କରିଦେଇଛି ଶଳା ତାରି ଆଗରେ ମାରିବି ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବୁଢ଼ା ପାଟିରେ ବିଣ୍ଡା ଦେଇ ବସି ଦେଖିବ ମୋ ସାଇଜ କଣ ଜାଣିନ ଏତେ ଛପରା କାହିଁକି ହଉଛ ବା ଭାଇ ସାଇଜ କଣ ସମାନ ରହୁଛି ସାଇଜ ବା ଖାଲି କେତେବେଳେ ନୁସ୍କି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫୁସ୍କି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆଉ ସାଇଜଟା ଖାଲି ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ତ ସତ କଥା ହଉ ହେଲା ଏଇଠିକି ଆସ ଆଉ ମୋର ଦେଖ କଣ କରିଛି ଏ ସରକାର ମୋ ହାତ ଯୋଉଠି ବାଜିଲା ସେ ତ ଖାଲି ବଢି ଚାଲିଲା ଆଉ ମଲା କେତେ ମାରିବ କହୁଛି ଯା ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ପାହିଯିବ ଯେ ତୁ ଫୁଲ ପିକଅପରେ ଅଛୁ ଶଳା ମୁଁ ନ ମାରିଲେ ତୁ ଓଲଟା ମୋହର ମାରିଦବୁ ମଲା କେତେ ମାରିବ କହୁଛ ବା ମାରୁନ ଏଇଠି ମାରିଲି ଫକଡି ଗଲାରେ ଟିଙ୍ଗ ପରି ମୋର ବାପୁ छाम्पी नहीं जा कच कच साउंड
तेंडारे पानी छाड़ुची ना कौन बा ये कम मोइना ये टोकाटा किए ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି কি শান্তি কি মজা ଶଳା କି କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମରେ ଶଳା ଦିନ ରାତି ଆଉ ମାନୁ ନଥିବୁ ଶଳା କୁକୁର ପରି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଚଢିଲ ଆବେ ଶଳା ପେଣ୍ଡୁ ତୁ ଏଠି ମୋ ଝୁଅ ସହ କଣ କରୁଥିଲୁ ଏ ଜମି ଚଷୁଥିଲି ଶଳା ଜମି ଏତେ ଟାଣ ମୋ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ବୋପାଲୋ ଖଟି ଖଟି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛ କି ଭିତରକୁ ଚାଲୁନ ଚାଲ। ମୁଁ ତମର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେବି ଶଳା କହିଲା ଖଟି ଖଟି ହାଲିଆ ହେଇଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେବି ଶଳା ଦିନକ ପାଇଁ ବୋପା ଗୋଡ଼ରେ ଦିନେ ହାତ ମାରି ନାହିଁ ତାକୁ କହୁଛି କଣ ନା ଆସେ ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଚିପି ଦେବି ବାପା ହଁ ସେ ପରା ଖଟି ଖଟି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ହଁ ଚୁପ୍ ଶଳା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଉଠଉଥିଲା ତମେ କାହିଁ ବୁଝିବ କହିଲା କଣ ନା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ବୁଝିବ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇଟି ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ବିହନଟେ ବୁଣିଛି ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ତମ କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ଥିବ ଆଉ ରଜ ନାତି ବସି ଗେଲ ହଉଥିବ ଗେଲ ବାପା ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପେଟକୁ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡୁଛି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବ ନିଆଁ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଠିଆ ହବ ନା ଆସୁଛି ଡାର୍ଲିଂ ମୋ ବାହା ନଥିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆସୁଥବ ଏ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ବାର ବାର ଆସିବି ଆଉ ଧନ ଧନ ନାଚିବି ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କରେଇଦବ ନା जा हो मालिक आज कामरे खुशी 10,000 टका बक्सिस देइछथि जाउछि एई टंका नहीं मु मो रानी रोहन आ जीवन पाई हले हले नुआ ड्रेस कि देबी सतारे रजरे नुआ ड्रेस पाइले ना मो भाई भोली तीन जन बहुत खुशी होइजिबे बहुत खुशी होइजे से माने बहुत खुशी होइजिबे कौन करू एते टका मु पाइबे कोठु ए रज परा दिन रे मो भाई भौणी कल नुआ ड्रेस हले नहीं पारिबिनी कौन करिबो
कौन करिबे छोरा दी पैसा रे नाम नबू घर को गले भौणी कहब भाई मो पाई नुआ ड्रेस आनीचु आउ भाई कहब अरे तमें परा कही रज को आमको नुआ ड्रेस दब बोली नुआ ड्रेस कहीं भाई पागला तुमको एबे कौन करिबे एते टंका जोगाड़ करिबा मो पाई सात सपन मते एते टंका दब किए कौन पाइबी मो तू भिक्क मागिबू भिक्क ए पुरी बड़ दांडरे चित्कार करी कहबू बाबू मुठे भिक्क दियो बाबू ना मो भिक्क मागी परिबिनी भूत ए पागला बाबा अरे भूत हटा कटा लोकटा देखिल मते एमती बेस किए मते किए कहीं भिक दब कहल नाई नाई पागला बाबा मु भिक मागी पारि जा मालिकठू आउ 10,000 टका बोनस नहीं आसबू आउ सही टका रे तो भाई बनी को नुआ ड्रेस किन दबू जा तमें जा कहूछ ये कौन संभव जदि संभव नुह तेरे निजे चिंता कर कौन करू केमी बुझेबू तो भाई बनी को ना मुझे बुझे पारि से अवश्य मो मुहरे किसी कहबे मन भितर से बहुत मन दुख कर मो भाई भौणी मैंने मन दुख कले मु आदौ सही पारिबिनी पागला बा मु जमा सही पारिबिनी मो कथा मान ए पुरी बड़ दांडरू तो घर अनेक दूर एठी भिक मागिले तते केही जानी पारिबेनी अरे एठी हाथ गोड़ थाई संपूर्ण करूची आउ तू जदि मो कथा मानिबू 4 ରୁ 5 घंटा भितर 10,000 टंका पाखापाखि रोजगार करिपारिबू ये बेसर मते किए बा कहीं भिक दब बरम लोक मैंने मते थट्टा करिवे अच्छी मो पाखरे किछि छिंडा पोशाक अछि आ मु तते भिकारी बेसर सजाई देबी आउ एमिति सजाई देबी जे अन्य माने तो चिन्हिबा दूरर कथा तू तो निजे निजे को भी चिन्हि पारिबुनी नहीं मु भिक मागी पारिबिनी एमिति करिया को विवेक मते बाधा दउछि मु भिक मागी पारिबिनी ठीक अछि शुभ चिंतक हिसाब रे कहि देली तू जदि मो कथा न मानिबू मोर किछि कहिबार नहीं हेले घर को गले भाई भौणी का प्रश्न जवाब दे पारिबू तो भल भाव चिंता कर भिक मागिबू ना भाई भौणी का मन रे दुख दबू भिक मागिबू ना भाई भौणी का मन रे दुख दबू भिक मागिबू ना भाई भौणी का मन रे दुख मु भिक मागी मो भाई भौणी को खुशी पाए मु आज ए बड़ दांडरे भिक मागिबी भिक मो छात्रा गछ मूल चाल से मु ते भिकारी बेसर सजाई देवी अरे अरे कह मो स्वर रे स्वर मिसाई कह बाबू मुठे भिक दियो बाबू मुठे भिक दियो बाबू मुठे भिक दियो पागलाटा भिक भी ठीक से मागी पाऊनी अरे कह बाबू मुठे भिक दियो मुठे भिक दियो हो
ଶେଷରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିଲ। ଆଜି ଯାଏ ଭିକ ମଗା ଟଙ୍କାର ପାଠ ପଢୁଛି କାହିଁକି ଭାଇ? କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଛ କହିଲ? କଣ ପାଇଁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲ? अरे वो भाईटा मरा। अरे तू टिके चुप जा रे। अरे तू टिके मो कथा सुन। काहे चुप रे? कौन सुनेबो? ए रोड खाओ
मो नाटा तुम पाटे धरवा आवश्यकता नहीं मु गोटे भिकार भाई कथा भाविला तुम मुंडटा कोड़ जाउची अरे को परिस्थिति रे पड़ी मु भिकमा अरे तू टिके बुझिबा को चेष्टा कर किछि बुझेला दरकार नहीं बहु बेठिए बेस देखिबा परे मु सब किछि बुझी सालानी धैर्य रह अरे मो भिकारी नुआरे ए मुइका मागिबा मोर पेशा नो अरे तू टिके सत कथाटा कोन जानिबा अरे चेष्टा कर टिके रे अरे की सत तमे बताओ सुनाइबो केते बाहाना करिवो केते खुशी आज मु घर को फेरितली हेले तुमको आज एठी ए अवस्था देखला परे मो पाद दिन आज अटकी गला छी 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 तमे एडी के मिलछ स्वार्थ एमिति अधाय मनीष विश्वासरे पड़ी दे जाए विष स्वार्थ एमिति अधाय मनीष विश्वासरे पड़ी दे जाए विष କରିଥିଲା ଲୁହର ମରିଲା ଶୋଷ କରିଥିଲା ଲୁହରେ ମରିଲା ଶୋଷ ଏଣେ ନିଷ୍ଠୁର ହେ ବିଧାତା ଏଣେ ନିଷ୍ଠୁର ହେ ବିଧାତା ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା बेईमान एठी समस्ते जड़े जड़े बेईमान ए मनीष माने एठी सबु गछ लगेइबो एले मनीष गछ जमा लगेइबो नहीं सबु बेले निजे बंचिबा को चेष्टा करिवो आ अन्य को बंचैले से तुमको मारी दबो अरे तू कांदुचु काईकी काई कांदुचु भाई रोना आसीबे नहीं एठी तो किया सुनिबो अरे जा घर को जा नहीं से मो ऊपर राखी की पड़ेला सिया घर को फेरी वाले ए पागला मो भाई घर को फेरी वाले जानी गला तो अरे जाऊ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ କାହା ଗୋଡ଼ ଧରି ପାରେ ତ କେବେ ପୁଣି ଭୁଜାଲି ପୁରେଇ ପାରେ ପୋଛି ଦେ ସେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେ ଯିଏ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ମୁଁ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ମତେ ଘୃଣା କରି ଚାଲିଗଲା ସେ ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବନି এইটা থিলা তার বাহানা বাহানা খোঁজুথিলা বাহানা পাইগলা আরে এটি কৌ ভাই কিয়ে কাহার তোর সবুঠু বড় শত্রু তো নিজ রক্ত
ଛାତିକୁ ଦମ କର, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଦେଖ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆ ମୋ ସାଥିରେ ଆ। ରାତି ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଲା ଦିଟା ଘରକୁ ଫେରିଲେନି। ଆରେ ବାହାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର, ଲାଇନଟା ବି କଟି ଯାଇଛି। ଆରେ ଆରେ ଏ ସୁମନଟାକୁ ଯେତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ରାତି ଅଧରେ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଆଉ ସପନଟା, ତାର ତ ଏତେ ଡେରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଫେରିଲାନି ସେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରୁନି? ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ କିଏ ସେଠି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, କିଏ ସେଠି? ମୁଇଁ ସଲା ଖଣ୍ଡା ଘୁଷୁରି ଜାତିରେ ସବାକ୍ଷୀ ହାତରେ ଚାଙ୍ଗୁ ଥିଲେ, ମୁଇଁ ନାଚେ ତଥେଇଆ ତଥେଇ। আরে বন্ধু পাখুকু বন্ধু আসুচু পরা। বন্ধুকে পচারুছ কাহিকি আসুচু? শালা চা চরবত নহলে নাই, পানি গিলাসটা তো দেই পারিবু। আবশ্যক নাই মোর বন্ধু চর্চা, আগ কহ এঠাকু তু কাহিকি আসিছু? হিসাব করিবাকু বহুত পুরোনা হিসাব বাকি অছি, সে সবুর তালিকা মুই আজি তোকে দেবি। আনন্দ শঙ্কর মহাপাত্র ভুলি গলু সেদিনর কথা। আরে কোন কথা? ও সেদিনর কথা? ওর সাথীরে ততে যে 10 বর্ষ জেল হয়ে যাইছিলা, এই কথা না এবে বি ততে কହୁছি তু মো ঘরু চালি যা, পুলিশ ডাকি পুଣି ଥରେ ତତେ ଲକଅପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। শালা গোটে থর ভরিছিলু, জেলু ফেরি তো মাইকিনাটাকে বলাৎকার করিদেলি। লোকলাজ সহিল পারি কুয়া গুড়ে আত্মহত্যা কলা। শালা শ্বশুর কি নাতি সেই ভুল কলে তো দুই পুতাଙ୍କୁ আনি গড় গড় করদেবি। আরে ঘোড়া নাই, তু মো পিলামানଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନା। ସେମାନେ ହେଲେ ପରା ମୋର ଦିଟା ଆଖିର ଦିଟା ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ଘୋଡ଼ା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। আরে জানিছিলি রে আনন্দ বাবু, তুই শালাটি এমত ডায়লগ মারিবু মু আগরু জানিছিলি। और से बस्ती दरकार, तू से बस्ती वाला को नेता साजुचु ओहरिया नहीं तो से बस्ती के जाई पड़ी पाउस कर देबी, तो परिवार ताकू माटी रे मिसाई देबी। আরে সে নিরীহ লোক গুড়াক ମୋ ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇପାରିବିନି ରେ ଘୋଡ଼ା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇପାରିବି। ମୋର ସେ ବସ୍ତି ଦରକାର, କିଏ କୁଆଡେ ଯିବ ମତେ କି ଟଙ୍କା ଦେବି, লাখ লাখ টঙ্কা গতাই দেবি। সুনা পিলাটি পরি মোরা কথারে রাজি হয়ে যা, নাই তো বরবাদ করে দেবি, বরবাদ। আরে কাহিকি? ঘনে ঘুষুরিয়া জাতিরে সবাক্ষী, बात मानिले प्यार दूंगा, बात नहीं मानिले फाड़ दूंगा, नहीं तो আরে কাহিকি? आग के जला दूंगा। କାହିଁକି ତୁ ମତେ ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ପକଉଛୁ? ଆରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁ
ମୁଁ କେମିତି ଆଉ କାହା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ମୁଁ ପାରିବିନି ରେ ଘନା, ମୁଁ ପାରିବିନି। বিচারটা হবে তো হাতরে তুই বিচার করিবু বিচার তোতে সে বস্তি দরকার না তো দুই পুতাক পতা মুন্ড মুই সালা ঘনা গুছু জাতির সবাখি হাতরে চাঙ্গুথিলে মুই নাচে তাথেইয়া कौन करी मु तेणु मारिले ब्रह्म हत्या तेणु मारिले गो हत्या गाई की माइले मली गाई माइले भी मली। अरे एपटे बस्तीवासी को जीवन आउ सेपटे मो दुई पुओ। हे जगन्नाथ कौन करी कौन नाई मते किछि बुद्धि देखा जाउने। उपाय दियो ठाकुरे मते उपाय दियो। कौन पितृदेव ए जाए सोई न जे कौन निद लगुनी बोधे? अरे एतरु दी बेग मारी दियो शांति रे सोई जीव। बाप पुओ मिसी एगे चियर्स करिबा चियर्स। अंतरटा कोठी करो मु जदि जानी थांती मोर एमिति गोटे पुओ जन्म नब ताले मु ता आगर तंती चिपी मारी गई थांती। एबे किंतु आउ मारी परियोन मो पुरगु हाथ उठाइले हाथ रे दाना दर मिसेई ढो कर देबी। सेया कर तू। अरे तो परी कुळांगार पुओ माने को पाखरे बंचिबा अपेक्षा मरी जिबाटा बरं सहे मु भी सेया चाहे तमे जेते शीघ्र मरी जीव तम सबु संपत्ति गुड़ाक मो नारे हे जीव। मो सुन्ना बाबा मो गेलु बाबा प्लीज तमे टिके जल्दी मरी जाओ ना। ना से संपत्ति मु तते भाग दे परिबिनी। अरे से संपत्ति रे तोर जति के अधिकार अछि मो सपनटार भी सेति के अधिकार अछि। आउ दरकार पड़िले मु तते काली कोड़ी दियाली देबी। कौन मते तेज पुत्र करिबा तो मु तते तेज पुत्र करबी। आराम ज्यादा बुढ़ा अरे सुमन तू गोटे मनीष ना जानवर देवता समान बापा ऊपर तू हाथ उठाऊ अहि नरकर घाटी रे धर्म तते केबे सहीबनी। न सौ धर्म मते तो कथा तू बुझ हेले मो कथारे मुंड पूरा ना कही दउछ। ए घरे तोर कदळ पाटिया भद्र लोक दरकार नहीं। अरे अनैलु मो कथारे मुंड पुराइबु तो मुह को केबिनी। अरे तू जमती घर गोटे पुओ मु भी सेमती घर गोटे पुओ बापा प्रति तोर जमी अधिकार अच्छी मोर भी सेमती अधिकार अच्छी। बुढ़ा प्रति अधिकार देखौता मोर मना नहीं हेले एटा जानी रख तू हौचु गोटे काऊ बसारे कोइली आज ए डाल रे बसा बांधीचु तो काली आउ कौ डाल रे बसा बांधी दिबु आउ ए संपत्ति ऊपर आखी पकाइले मु तते जीवन रु मारी देवी। ए संपत्ति पति केबे मोर लोभ थिला ना आज अच्छी खाली जहाँ मुझे बुढ़ा बापाटा ए घरे पड़ी रही। ए बुढ़ा मरीगले तू ए घर चली जीव ना अबे ए बुढ़ा को आज एठी मारी देवी। सुमन बहुत पाइगली एणिके आउ नुहे आउ थरे जदि तुम बापा देहरे हाथ दबु ताले तू चिन्हबु मु किए। एठी
हाथ दौची देखिबा कौन करिबू। अरे धन्यवाद सपन, अरे धन्यवाद। अरे बापा मु आज पर्यंत जहा करी पारि नथली तू बड़ भाई ता करी देखई देचु। ये शासनटा आ प्रति आगुरु दरकार थिला रे सपन, आरो आ प्रति आरो आगुरु दरकार थिला। चला माड़ दे मो निशाटा खसई सारानी। एबे जाउची दीटा बाकाड़ी लेमन मारी ए घरे तांडव करिबी तांडव। ये कुड़ांगारटा मले घरे शांति मिलिब। अरे सपन एटा एमिति अमनिष होइजिबो बोली मु केबे भाबी नथिली। बापा तमे कांदनी बापा कि ताको अभिशाप दियनी। देखिबो आम सुमनटा सबुदिन पई पुणी भल पिला होई जिवो। आम घर पुणी हस खुशी रे पाटी पड़िबो। अरे कुकुर लांगुड़ जदि 12 वर्ष नली भितर पूरा जाए से सीधा हेलानी ना हबो। ये कुलांगारटा मनीष हेलानी ना हबो। आउ चल बापा तम मेडिसिन टाइम हे गेलानी। चल रे सपना चल खाइबो चल। मनीष नुहे मु गोटे मेसीन। ए समाज रे मनीष मानक सहित बंचिबार कौनसी अधिकार नहीं। मु गोटे शैतान। आपणार कहिले केवल यही मद माँ क्षीर बदल रे मद को पी मन को बुझे दे। रास्ता कड़ को मार कोल भाभी सोई जाइछि। ये शिवाटा गोटे अनाथ। ए शिवा गोटे अनाथ। मद पिउचु ना मार रक्त पिउचु? रानी हाँ मार रक्त पिउचु जतबे मीठा लागुथुवा। रक्त हाँ मार रक्त। घना घोसरिया कथारे पड़ी तू मनीष मारुचु आउ ता बदଳରେ से तते मद पीबाकू दउची। ताहले तू कह तू मद पिउचु ना मनीष रक्त पिउचु? छी 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 मनीष ही जन्म होइछ। मनीष कथारे पड़ी आउ गोटे मनीष को मारुछ। तते टिके लाज लागुनी? कौन मत धमक दउछु? तू मत डराउछु? हानिबो मते? सुन मते हानिया पई जते को ताकत छाती रे थिबा दरकार सेते को ताकत तो छाती रे नहीं। ए केते थर तते हानिबा को चेष्टा करिछि हेले हानि पारिनी। सेदिन पुलिस गुली रे मु जखम हेली। गोटिए घर भितरे 7 ରୁ 8 दिन पड़ी रहिली। केही मते पचारिलेनी। जेतबळे आखी खोलिछि तू मो माँ भली मो मुंड कतिरे बसी सेवा करुचु। से घारु पूज रक्त सांगरे पोक गुड़ाक सफा कला बेले
ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତୁ ମତେ କହିବୁ ଆଉ ମୋ ମଥା ପାତି ସହିଯାଏ। କେତେବେଳେ ଯଦି ରାମୁନକୁ ଠିକ ଉଠିବ ଶାଳୀକୁ ହାଣି ଘର ଘର କରିଦେବି। मत परे हाणी आगे देख से रक्त को देख मु जो झियो को नहीं घरा घुसी को भेटी दो आउ सामने को इज्जत चली गला परे तू हाणी मारी दो ये होची सेही रक्त देखिছি मु से रक्त को तू परा कहतु तू गोटे बेसिया रे पुआ हां तो बापा के तू जानिनु हाँ मु जानिने ताहले से झियो जदी तोर से ओजना बापर झियो साडू साडू कहि मा मुंड को जमा पीतो चढ़ाना तू तो मुंड ठीक अछि तू मन रख तो मुंड खराब हो जाई तू गोटे पागल हे कौन कहलो मु गोटे पागल ओ तू पागल राने से दिन पुलिस गोली खाई तू यही घरे पड़ी गई आउ दिन राति मु तो पाखरे जगी बसी थी सेते बेले कोठी थिला थोरे रूप जते बेले तोर से पोक साले बोलू घा को मु यही हाथ रे सफा करथिली सेते बेले कोठी थिला थोरे भुजाली आउ तू जते बेले जोर रे बाउली चाउली हेई मोर ए कोळ पाख को आउजी आसुतु सेते बेले कोठी थिला तोरे शैतान रूप सेतेबेले जदि मु तोर माँ भौणी हो पाली आज मो ऊपर को ये भुजाली उठेबार माने कौन माँ भौणी जो छुआटा को माँ जन्म करी डस्टबिन ने फोपाड़ी दे आसे अंठा पत्र चाड़ी भोक मेटाए से कोठु बुझीब मार ममता कौन केमिति बुझीब बे हाँ मते शिवा शोष मेटेवा नर्दमा जल को चल चल कर पीछि बेबी फुड बदल रे बुला कुकुर मानक सह लड़े करी निजर भोक मेटाई स्कूल जीवा बयस रे ट्रेन आ बस चढ़ी केते पॉकेट मार करी दुष्टामी करी केबे बापा को हाथ मार खाइनी आउ जदि केबे मार खाई से साला पुलिस हाथ लाठी मार खाई कहबे मते यहाँ पर कोठी बुझी मु मार ममता कर कहबे मते मु जदि तो माँ हुए मु जदि तो भौणी हुए हाँ शिवा मु तो माँ हेबी ना मु तो भौणी हेबी ना डाक शिवा मते थोरे माँ बोली डाक मोर माँ नहीं मोर भौणी नहीं मु गोटे अनाथ हे शिवा गोटे अनाथ नहीं शिवा नहीं शिवा स्नेह ममतार शिकुड़ी रे बेड़ी पकई दौ एगुड़ा कौन मते मनीष हवा को देबे किए कहला तू मनीष नुहे अरे तू आगर मनीष थिलु ଏବେ ବି ମଣିଷ ଅଛୁ ଆମେ ଆମ ଧନ୍ଦା ବାଟରେ ଆଉ ତ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ମଣିଷ ପଣିଆ ବାଟରେ
আবে যদি ধন্দা ন করিবু খাইবু কোন আর বঞ্চিবু কেমিতি ଯିବା তো নারে আটা মর্ডর কেস অনা গুসুরিয়া বাবু সাহেব তলে অছু বলে পুলিশ তোতে দেখি আখিরে কলা পটি বান্ধি দেইছি অনা গুসুরিয়া হাত তো মুন্ড উপরু হটি যাব পুলিশ তোতে দেখি তোর মাসি ধরি গুলি করে মারি দেব মারি দাও মারি দেলে গোটে কলঙ্কিত অধ্যায় শেষ হইଯିବ মারি দাও মতে ଆଉ তো বাপা ଆମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଯିବା ସେ ବାପାର ଠିକଣା ତୁ ଚାହୁଁନା ଯିବା ହଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ଚାହେଁ କୁହ ମୋ ବାପା କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହ ମୋ ବାପା କିଏ କହିବି ସବୁ କହିବି ହେଲେ ତତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ସେ ଆଲୋଚକ ମହାପାତ୍ର ସାବଦ ପୁଅ ସପନ ସେ ସପନଟାର ଡେଡ୍ ବଡିଟା ମୋର ଦରକାର ନା ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବିନି ମୁଁ ବି ତ ବାପାର ଠିକଣା ଦେଇପାରିବିନି ଖୋଜୁଥା ବାପା ବାପା ବୋଲି ଚିତ୍କାର ଅବୁଝା ହସିବା অবুঝা হনিসিবা অম্বিকা বাবুଙ୍କ কথারে রাজি হয়ে যা বুঝা উঠা বুঝানি ঠিক আছে এই থরিকা মু তমମାନଙ୍କ কথারে বুঝানি উঠেছি তারপরে যদি তুমি মানে ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ନ ଦିଅ ଆମ ଦିଦିଟାକୁ ଘର ଘର କରି ଆଣି অম্বিকা প্রসাদ চক্রে মনীষ কম হেলে শৈতান জাদা মের করিবারে মারি আর গোটি চালনারে ফুল সিদ্ধ মানিବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିଛି ହେଲେ ସେ ସପନଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ଶିବା ବାପାର ଠିକଣା ପାଇଲେ କେମିତି ବାପାର ଠିକଣାରେ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ ମାନେ ମାନେ माने कहला राम नाम सत्य है सेदिन शिवा बापा को जोटी की पठेई दिया जाता ये शिवा काकू सेठी की पठेई दिया शिवा मरी गले धंदा सब मांदा है जुआनी अरे ये शिवा बंची रहिले अरे खना घुसुरिया आ मो पाई कंटा तेणु कंटाटा पाखरे फुटिबा करू रास्ता हटाई दवा विमान काम पड़ो आपण रास्ताटा तो बोपार थोड़ा रास्ता पर मद पीबी लक भितर भर्ती करदेवी नाम नौ तमें कौन मत से खाकी वर्दीर धमकटा देखब हेले से खाकी वर्दीर धमक शुणी डरी जीवा टोकाटा ए नुह चोरी इंस्पेक्टर खाली खाकी वर्दीर पतिटा पिंधिच बोली ओपरे अंडीरा देखौछ अरे से खाकी वर्दीटा बदली देख अंडीरा तमे नाम पुलिस वाला अरे एटा को एंता मारिले साटा मरी जीव तुई सस्पेंड है घरे बसिबू अरे एटा करिछि कोन तोटा को काहे एंता मारुछु रास्ता पर मद पिउछि मद सला जदि रास्ता पर मद दुकान खोलुछि से मद दुकान रो किछि ताड़ी पारुन सला जदि रास्ता पर मदुआटा मद पिउछि तुमरो काई फाटुछि गो ओ बुझी गली से सला मद दुकानटा बक्सिस दउछि
अरे मधुआटा बख्शीश देई पारुनी ठीक सही पाई तो मरिका पुलिस वाला सके लांगुड़ देखुंती आठी मचाई देखुंती अबे पार्टी लगाम दे मो डिपार्टमेंट ना किसी कहले तते मु उचित लेसन देबी लेसन डिपार्टमेंट देखो डिपार्टमेंट जा तो सीनियर एसपी डीजी आईजी को पचारिबो पुरी आई सलामी विचारपति सुप्रीम कोर्ट समय को अपेक्षा कर तो साथी पुणी मोर मुलाकात हम अरे वेलकम करूची रे तुके मुई चाहिए रही कोई कबे आई आसुची साला 50,000 टकिया इंस्पेक्टर अबे साला तू मते आज जेंती मारिचु समय आसिले मु भी कते ठीक समिति मारिबी अरे सुमन बाबू अरे घबरा काई को तुरा भी समय आसीबो से साला तुके जनता मारिची तुई ताकू संता मारिबू यू आर ग्रेट गना भाई तमे मोर सब अभिलाष पूरण करिछ मु भी आपन को कथा दउची आपण जेतो बेले जा कहबे मु आपन को कथा रखिबी तुरा ऊपर मोर भरोसा अछि रे तुई सफल ले जा नहीं तो मो लोक मन को कहबी कथा नहीं छाड़ी देबे नो थैंक्स गना भाई मु आसुची गुड बाय जनतारे पड़गला एथर मुई जनता करी से शांता कर खुशी घना घुषुरी आज चांगू बजाई किंदरी किंदरी नाचब अरे काई पाटी करछि अरे कथा सुनिले तुम पाद तो माटी खसी जीव कथा खुली करी कहले सिना मु जानिबी कोन कोन हैछि अब रोहन हां कोन करछि बाहर नुआ बौवारी ए घर को आसुछि कोन कहलो हमर ओन बाहाइछि देखो हमर ओन बाहाइ गेला से हमको कहति हम कोन ताको बाहाघर करि न थाते कोन करी खाली छानिया है पड़छ अरे हमर रोहन का बाहाइछि हां ठीक अछि से हम घर को आसीबो ना अरे कोन करी अब किछ बुझ पड़ता ए तो सजा काका आसुछि काका कोन हैला इरे बहुमा आपु जिए रसिला आपु किया फुलो परि बासिला बेटी जगन बुझिलु बड़ घर झियो अरे तो मालिकर झियो बा बुझिलु आ परठू तोर आउ कोउथेरे अभाव रहिबनी रे काका मु ताका फैक्ट्री जने सामान्य श्रमिक एक कथा जानी मध्य अंबिका बाबू तांका भौणी की मो घर को बहु करी पठेले एटा स्वप्न ना सत इरे ये कथा एकदम सत्य अंबिका बाबू साक्षात दयार केदार कुंड ताको आखिरे धनी गरीब सब समान हेती जगन बुझिलु घर को तार लक्ष्मी मां तोरा आसुचंती रे काका धनी घर झियो न होइथिले भी आमे घर को
ताको बहु करके आनी था तू कहीं ना आम रोहन को चॉइस केबे भी खराब होबनी ए जमुना कौन तुम भाबुच कहला नहीं से मु कहते कौन से एते बड़ा घर दियो से हम ये गरीब घर चल पड़ी तो ओहो तुम जाके सेति पई व्यस्त हो तो कहला अच्छा तुम कोन मो कथा जानि न से एठी का आसु किछि दिन रहिला परे सब ठीक हे जबो ता कथा मु बुझिनी तू हौच घरणी नंबर 1 ताकू तो फूल संठोणा शिखेई दबु काका किछि दिन रहिला परे ताकू सब काम दाम शिखे देबी से मो साना जा नुहे से होची मो साना भौनी ए घरर ओडिया घरर नीति नियम चाली चलन मो ताकू सब शिखे देबी अरे सेति रे कोन तुम के पारिबो से विश्वास बहुत भल अछि इरे बापा जगन हां कोका कथारे गोटे के रहिची एतिरे परि के गोटे कोन আজি বাহাঘরটা সরিলা বিলি ঘরকু বুলিবাকু আসুছন কিন্তু বাহাঘর ভোজিটা তা শ্বশুর ঘরে হব এ কথা কেমিতি হবো ইরে বাপা ইরে এত টাকা খরচ করি তু কোন এটি ভোজি দেই পারিবু বরঞ্চ সে অম্বিকা বাবু সবু বুঝিবে अरे मो भाई रो बाहागर तार चतुर्थी बजे सेटा मो दुआरे न इता ससुर दुआरे हो ये केमिति कथा आतो ग्यास को क्या कहू इरे गाँ लोक कोठो हमर मिलियो कोन स्वामी स्त्री दी जण जाक जीव नुआ पोशाक नुआ साड़ी पिंदी गाँ दांडे हाथ हले हले जीव भोजी खाइब वर कन्या को आशीर्वाद करिब घर को फेरिब किंतु पुणी कौन खाली अपेक्षा कर जगन ये घरटा तोर पूरा श्रीमंदिर हो गोड़ ऊपर गोड़ पकई बसबू खाली हाकिम ऊपर हाकिम दो गाड़ी आसला हौ मु आसुची बाबू कही जन दबा जन देली आसुची योजना करी मो भाईटा को मठ छड़े नेबे तो ओहो तमे काहे केबे छानिया होच कहल देखो रक्त कोन केबे ले रक्त पाखरु दूर होई पारे एई तो हमर रोहन आसिलेनी भलारे घर को पहुंचीता तो बाटर तमर किछ असुविधा है नहीं तो किछ नहीं भाजो कथा कोन की कौन कथा कोन अरे भाई भाई मो मैरेज कर सकछि कहा को किछ न जणी परिस्थिति पड़ी सब करिछि रोहन अरे तमे हमको बाहागर कथा कहिथिले आमे कोन तम मना करथालु हौ से कथा छाड़ अच्छा रोहन तमे घर भीतर के एकुटी आसिलो अरे नुआ बहुटा ताको दांडरे काई छिडा करछो ताको घर भीतर डाकिए न बुद्धि जे अरे तो किछ न जणी तो बाहर गेलु नुआ कोटा को दांडरे ठिया कर दे आसु ए जमुना ता दे जमुना जमुना तमे टिके ले गलो भाजो कोटा के ना अरे भितर बसो हटा सबन की घटा घंटा हे गए दांत मजे ठिया आइसी सेठी बा पहुंचन ने ना घर भीतर को आस हटी थाए सुआ को देखे होचंती सुआ
କାହା କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ଆରେ ସେ ପରା ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ, ପାଦ ଧରି ନିଅ ଯା। ମୁଁ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନେବି? ସତରେ ରହନ, ତମେ ସେ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମୂର୍ଖାମିଟା ଯାଇନି। ଦେହରେ ଯଦି ସଂକ୍ରାମକ ଭୂତାଣୁ ଥାଏ ସେଇଟା ମୋ ଦେହକୁ ଚାଲି ଆସିବନି। ଠିକ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ହେଲେ ତମ ଦେହରେ ଯେ HIV ଭୂତାଣୁ ନଥିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆରେ ଏ ଘରେ ମିଳାମିଶା କଲେ ତମ ଦେହରେ ଥିବା ସେ HIV ଭୂତାଣୁଟା ଏ ପରିବାରଟାକୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ। ଆରେ ଜୀବନ ନେନା, ତମେ ଜୀବନକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛ? ନାଇଁ ମାନେ କଣ କି ତମେ ପୁରା ନିଜେ କହୁଥିଲ ଜୀବନ ତମ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି। କାଇଁ ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତମ ପରିବାର ବିଷୟ ଆଗରୁ ତମକୁ କେବେ ଟିକେ କହିନି? ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କି ନ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ତମେ ମୋ ନାଁଟାକୁ ଏଯାଏ ଭୁଲିନ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ କଣ ନେନା ବାଜୁକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଆରେ ଏମିତି ଖିଲାଡ଼ିକୁ କିଏ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବ? କଥା କଣ କି ଭାଇ, ଆମ କଲେଜ ଖେଳରେ ଆରେ ଇଏ ପା 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି, ତାକୁ କଣ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବି? ତାମାନେ ତମେ କ୍ଲାସମେଟ୍? ହଁ ଆମେ କ୍ଲାସମେଟ୍। କଣ ଭାଉଜ, ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ନବ ନା ଯାଇ HIV ଟେଷ୍ଟ କରି ଆସିବ? ମତେ ଧମକ ଦଉଛ? ଧମକ ନୁହେଁ, ତମକୁ ଏ ଓଡିଆ ଘରର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ନ ନିଏ? ରାକେଶ ଭାଇ ଆ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲାଣି ଆଉ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ବିଲ ସାରା ସାରା ପାଣି ବାଜି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ସଚଲ ଲାଗେ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ସଚଲ ଲାଗେ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। ଯଦି ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଦ ଧୁଳି ନ ନେବ ସିଧା ଘରୁ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଦେଖୁଛ ରହନ, ଏଇ ଇଡେଟା କେମିତି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ତୁ କହିବାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ, ତୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଲଗାମ କରେ। ବାବାରେ ମୋ ବଡ ଲୋକିଆ ଘରର ଝିଅ ମାନିଗଲି ଆଉ ଦେଖିନେଲି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମୋ ଭାଇଟା କେମିତି ଆଜି ମେଣ୍ଢା ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲା ତତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ରେ? ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୋ ଛାତିଟା କଣା ହେଇଗଲା। ଏ ଜୀବନ, ଆରେ ତୁ ଟିକେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ଜୀବନ, ଆରେ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ତମକୁ ତ ମୋ ଭାଉଜ ନିୟମ, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ତମେ। ଆରେ ତମେ ସିନା ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ମତେ ଚୁପ୍ କରିଦବ, ଏ ନାଗୁଣୀଟା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଂଶନ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଂଶନ କରିବ। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ଜୀବନ ହଉଛି ତ ସାନ ଦିଅର ତ ପୁଅ ପରି, ତା କଥାକୁ ତ ଜମା ଧରିବୁନି। ରହନ, ତମେ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇଛ କଣ? ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ମଣିଷ ଆସି କୋଉ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କି? ଏଇଟା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହୁଏ, ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ସେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଗୋଟେ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ। ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ମଣିଷ ରହିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତମ ପରି ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା ଏଯାଏ ଜାଣିନି। ତମ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା ଜାଣିବୁ, ସେଦିନ ତୁ ତ ପାଟିରେ ପ୍ୟାଜ ଦେଇଦେବୁ। ପ୍ୟାଜ ଜାଣିଛି ଏଇଠି ବା। ଆରେ ତମ ପରିଚୟ କଣ ମତେ ଅଛ ପା? ଏ ଜୀବନ, ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ନା, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇପାରିବିନି। କିଏ ବାହାଘରକୁ କେବେ ବି ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ଆରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ନଥିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଭାଉଜର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବିନି। କହିଲି ପରା ତମକୁ ବଳ ଆଣୁ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ନା ସିଏ ହଉଛି ତ ସାନ ଦିଅର ପୁଅ ପରି, ତା କଥା ଜମା ଧରିବୁନି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ପରା, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଦେହର ଭୁଆ ଗନ୍ଧ ଚାଲି ଆସିଲ ମୋ ପାଖକୁ। ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ବାବା,
ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ କଣ କହିବେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଛି ଛାକରା କହିବେ। ତମେ ଯାଅନି ବୋହୁମା, ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ଶୁଖିଲା ଛୁଆକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ତମ ସାହି ପଡ଼ିଶାଠୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ଯୋଉ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ଚାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲାଣି ସେ ଘରେ ରହିବାଟା ଅନୁଚିତ। ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ହଉଛି ତ ସାନ ଦିଅର, ତା କଥା ତୁ ଜମା ଧରିବୁନି। ତମକୁ ମହାରାଣା ତମେ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତା କହୁଛି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ। ଏଇ ଏବେଟା ଯେମିତି ମତେ ସାକାଟ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଏଇଟାକୁ ତମେ ମାନେ ବାଡ଼ିର କରିବ ଶାସନ। ନାଇଁ ରେ ବୋହୁମା ନାଇଁ, এইটা মোর গেল্লা ভাইটা। আজি যাଏ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଳ କରି କଥା ପଦିଏ କହିନି। ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବି କେମିତି? ତମ ଗେଲାକୁ ତମେ ଗେଲା କରି ରଖୁଥାଉ। ଏ ଘରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ଚାଲ ନହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଭାଇ ଭାଉଜ, ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଲେ ଏ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ମତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର, ମୁଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ମୁଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ଜୀବନ, ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ପାରିବି? ଆରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମାନେ ଆଣିକି ବକଟେ ବକଟେ ହେଇଥିଲ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ହାତରେ ବଡ କରିଥିଲେ। ଆରେ ଖାଇବା ବେଳ ହେଲେ ତମେ ମୋ ବଡ ତରକାରୀ ଚାରିକಡೆ ଘୋରି ବୁଲ। ଆଉ ଯଦି ମତେ ଦଣ୍ଡିଏ ନ ଦେଖିବ, ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଜଗି ବସିଥିବ। ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ନେହ କରିଛି, ମାର ମମତା ଦେଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଏଇ ହାତ ଉଠେଇ ପିଟିବି ରେ? କେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ପିଟିବି? ନାଇଁରେ ପାଗଳା, ଆମେ ତତେ ଭାରି ପାରିବୁନି। ଅରେ ଜୀବନ, ମୁଁ ତମକୁ ଯଶୋଦା ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ପାଳିଛି। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ପିଟି ପାରିବିନି। ଆରେ ତମେ ଯଦି ମୋର ଯଶୋଦା ମା, ତାହେଲେ କନେଇ ଆଜି ଅଜଟ କରି କହୁଛି ତାକୁ ମାର ମା, ମତେ ମାର। ଆଜି ମୋ ଯଶୋଦା ମା ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମାର ଯଶୋଦା, ମାର ଯମୁନା, ତାକୁ ମନ ଭରି ମାର। ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? আরে দুঃখ যদি এটি ভাগ্যর লেখা, সুখকু খুঁজিলে পাইবু কাহি। আরে এটি পরম আখির জনম কাঁদিবা পাই।